Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim Raya Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Bulughul Maram min ahaditsil ahkam. Sakmangke nomor pinten jenengan? 16. Kali dosa nggih, kula 17. An Abdillah bin Abbas niku nggih. Abdullah bin Abbas. Nggih. Nggih, Ibni Abbas terus idza dubighal iyadu nggih leres. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Abbas diriwayatake saking sahabat Ibni Abbas putrane Abbas sing dimaksud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Abdullah bin Abbas sepupune Kanjeng Nabi, tapi selisih umurnya sangat jauh. Yang dekat justru ayahnya. Abbas niku kali Kanjeng Nabi walaupun paman, tapi Abbas itu hanya selisih 2 tahun lebih tua umure kali Kanjeng Nabi. Nek Abdullah bin Abbas niki lahirnya itu 3 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah baru lahir. Sehingga ketika Kanjeng Nabi wafat, Abdullah bin Abbas itu usianya masih 14 tahun. Usianya masih 14 tahun. Tapi beberapa kali didoakan khusus kali Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin, sambil dipegang dadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibni Abbas ini dan beri dia ilmu takwil, ilmu tafsir nek cara sakmangke. Mboten takwil mimpi tapi takwile Al-Qur'an. Sehingga beliau niki terkenal ahli Quran, ahli tafsir zaman sahabat. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar saja mengangkat Ibni Abbas niki sebagai penasehat khalifah terkait penafsiran Al-Qur'an. Padahal umure berarti nek Kanjeng Nabi wafat dheweke umur 14, Kanjeng Nabi digantikan Abu Bakar wafat, Ibnu Abbas niki 16. Umar 10 tahun kemudian menjadi khalifah wafat. Berarti Umar wafat, Ibni Abbas niki umure tasih 26, tapi wis antara 16 sampai 26. Jadi penasehat khalifah. Biyen niku wonten, biyen niku sik nom-nom. Samangke sik nom-nom nang warga mawon kasihan nggih. Rumiyin nom-nom niku wis berkarya. Sampun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura.
Idza dubigha nalikane disamak apa al-ihadu kulit sing dereng disamak. Istilah ihab niku untuk memaknai kulit yang belum disamak niku jenenge ihab. Jadi nek jildu niki kan cara pembahasan ngonten tathirul jildi bittibar, mensucikan kulit dengan cara disamak. Mboten disampul, disamak niku digobrek, digosok, diambil gajih, darah dan sisa-sisa daging yang ada, dikasih garam dan lain-lain, terus dijemur ngoten niku. Ketika belum disamak niku istilah namanya itu ihab. Ihab. Idza dubigha nalikane disamak apa al-ihabu kulit mentah. Ngoten mawon nggih. Kulit mentah berarti dereng disamak. Faqat tahura mongko temen dadi suci apa ihab. Maka dia sudah menjadi suci. Sebab kulit niku kan kadang enten getene. Niku nek kulit dari hewan yang disembelih. Termasuk kulit dari hewan yang tidak disembelih niku juga bisa suci dengan cara disamak. Sebab hadis-hadis yang ada di sini niki hukume mutlak. Mboten mengkhususkan kulit dari hewan yang disembelih secara syar'i saja. Nanti bahkan ada kisah khusus. Riwayat Sayyidah Maimunah niku. Binatang laut kulitnya harus sama dulu ya. Binatang laut kan nggak bisa disembelih. Kulitnya disama dulu baru. Nopo enten kulit sing bisa dipakai? Koyok baju, koyok hewan laut. Saged kulite. Wah, nggih termasuk. Nggih. Jadi fungsi disamak itu sekira kulit ini tidak lagi bisa membusuk. Sifatnya daging niku kan hewan itu kan membusuk. Tapi nek wis disamak lah kaya ngenten iki mboten iso mbusuk. Nggih. Lah niku berarti wis disamak temenanan karena sudah ndak bisa membusuk. Fungsinya niku kan ten mriku. Disamak itu gunanya supaya kulit ini tidak lagi membusuk. Kalau sudah melalui proses itu agar tidak membusuk, maka sudah menjadi suci. Kulit apapun, termasuk kulite hewan sing haram dimakan, kaya kulit ular, kulit harimau, kecuali sing jelas-jelas najis meskipun disamak mboten saged. Sing najis muwalladha niku, anjing dan babi niku mboten saged disamak. Nggih. Karena itu hewannya dihukumi najis. Nek ula, kucing niku dagingnya dimakan haram, tapi hewannya dipegang kan mboten najis. Ya. Nah, maka kulitnya juga nanti bisa disamak. Sajane hewane nek mati niku statusnya bangkai. Bangkai niku mesti najis, tapi kulitnya itu bisa menjadi suci manakala disamak. Nah, sajane bangkai hewan sing haram dipangan niku begitu mati pasti menjadi bangkai. Ya. Tapi nek hewan yang halal dimakan ada dua kemungkinan. Kalau matinya itu lewat cara penyembelihan yang benar secara syariat, maka dia suci. Ya, hewan ini suci, dagingnya suci, dimakan halal, kulitnya suci, tapi nek darahnya kan tetap najis. Ya, kulitnya aslinya suci, tapi nek ono darah kan najis.
Lah disamak niku termasuk berseni darah niku dan supaya tidak membusuk. Nek membusuk nggih dadi najis. Karena najis itu segala hal yang menjijikkan itu najis secara bahasa. Jadi kalau hewan yang halal dimakan ada dua kemungkinan. Halal dimakan itu hewannya pasti suci. Tapi ada dua kemungkinan ketika hewan itu mati. Kalau lewat penyembelihan yang benar, hewannya menjadi suci termasuk kulitnya kecuali darahnya. Tapi kalau melalui cara yang tidak benar, misalnya ditekuk atau mati dengan sendirinya, sing penting mboten lewat penyembelihan yang benar secara syariat niku hukumnya bangkai. Walaupun hewan ini halal ketika hidup dimakan, kalau disembelih syar'i halal, tapi karena tidak melalui penyembelihan syar'i haram, najis, matinya menjadi bangkai. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan, kulitnya tetap bisa disucikan. Karena kulit di sini tidak untuk dimakan. Kulit disucikan di sini bukan untuk dimakan, tapi dimanfaatkan, digunakan, dijadikan perabot, perlengkapan alat, sandal, tas, sepatu, apa saja. Bukan untuk dimakan. Jadi suci di sini ini bukan untuk dimakan, tapi untuk dipakai. Cara digawa salat nggih sah. Gawe jaket teko kulit, meskipun itu kulitnya hewan yang haram dimakan. Tapi sudah disamak niku kulitnya suci. Saged bedakno nggih. Jangan rancu lho, wong hewane haram dipangan kok. Nek dipangan pancen haram. Tapi khusus kulit bisa suci untuk dipakai, bukan untuk dimakan. Pun yang berikutnya wa'an Salamah binil Muhabbik. Niki 3 hadis ini bercerita tentang sucinya kulit yang disamak. Saking sahabat Salamah ibnil Muhabbik. Muhabbik napa Muhabbak jenengan? Niki sing terkenal justru anake namine Sinan bin Salamah. Niku panglima terkenal di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Termasuk panglima yang banyak membuka negeri-negeri baru untuk Islam zaman Muawiyah. Niki bapake, dadi bapak sak anake niki sahabat. Radhiyallahu anhu wafat di kota Basrah. Salamah niki lanang. Mulane ibni, mboten binti, nggih. Salamah ibni. Nah, niki lanang, nek ten mriki Salamah mesti wedok. Nggih. Niki laki-laki. Radhiyallahu anhu, lo anhu mboten anha. Kala ngendika sapa Salamah, niki waktu perang Tabuk. Hadis niki sababul wurudnya itu ketika perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Jadi umat Islam mendapat kabar bahwa tentara Romawi akan menyerbu Madinah dengan kekuatan 124.000 pasukan. Akhirnya Kanjeng Nabi menghimpun dana besar-besaran. Karena biasanya mboten pernah Kanjeng Nabi niku memobilisasi dana untuk peperangan niku ndak pernah sama sekali. Bahkan sifatnya perang niku mesti dadak. Karena beritanya mendadak lalu direspon dengan membentengi kota Madinah, keluar untuk menjemput pasukan secara mendadak. Di samping niku juga strategi.
Karena Kanjeng Nabi paham di kota Madinah itu banyak orang munafik, mata-mata musuh. Kalau jauh hari diumumkan, bocor nanti perencanaannya itu. Cuma perang Tabuk niki saja. Tabuk itu nama wilayah di perbatasan nek samangke Arab Saudi dengan Syria, dengan Yordania nopo Syria? Yordania mesti ini sing mepet Saudi niku Yordania. Nek rumiyin perbatasan Hijaz dengan Syam. Istilahnya rumiyin niku Hijaz dengan Syam. Kalau tapi masih ikut Arab Saudi nek samangke. Berada di ujung paling utara. Jauh dari Madinah niku lebih dari 1000 km. Kanjeng Nabi kemudian menggalang dana. Sebab ketika itu pas musim paceklik tahun ke-9 niku, musim paceklik, musim sulit. Sing ceritane Abu Bakar menyerahkan semua kekayaannya niku pas perang Tabuk niku. Abu Bakar sampean menyerahkan apa untuk perjuangan ini? Semuanya Kanjeng Nabi, seluruh harta kekayaan saya serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Loh, keluarga sampean, keluarga saya kula pasrah kali Allah lan Rasulnya. Umar separuh, 50%. Tapi yang paling banyak Sayyidina Utsman, meskipun boten disebut no berapa, tapi paling banyak Utsman. Pancen paling sugih niki Utsman, paling loman niku Utsman. Lah, ketika itu Kanjeng Nabi minta minum di tengah terik panas di Tabuk niku, Kanjeng Nabi minta minum. Terus ada yang mengambilkan, tapi wadahe minum niki teko kulit. Wadahe minum niki teko kulit. Sahabat sing gawakno banyu niki mamang. Dia ragu Kanjeng Nabi purun ngombe banyu teko kulit napa mboten. Teko wadah banyu yang dimasukkan wadah yang terbuat dari kulit Kanjeng Nabi purun napa mboten. Akhirnya disampaikan, ngapunten Kanjeng Nabi, enten toyo ada air tapi wadah niki saking kulit. Jenengan kersa napa mboten? Terus niki Kanjeng Nabi jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritane niku wonten mboten ujug-ujug. Karena apa-apa mara-mara Kanjeng Nabi muni zakatul adimi dibahu. Kan sing ngrungokno mesti bingung. Ngomong apa Kanjeng Nabi kok ujug-ujug mara-mara zakatul adimi dibahu. Dadi niki enten ceritane kaya wonten niku. Cerita kaya wonten niku jenenge sababul wurud. Hadis. Nek nduk Quran jenenge sababun nuzul. Ya, nek dijamakno asbabun nuzul, asbabul wurud. Wurud niku nek hadis, nuzul niku nek Quran. Lah niki sababul wurude ngoten. Terus Kanjeng Nabi jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh gak apa-apa, zakatul adimi dibahu. Sembelihane kulit bangkai niki terkesan Kanjeng Nabi ndawuhno zakah niku sakjane sembelihan nggih. Dadi enten cerita cara nek disampaikno ngenten Kanjeng Nabi ceritane kulit niki asale hewan sing mati dereng disembelih. Tapi kula samak, kula resiki, kula manfaatno. Jadi niku sebenarnya sudah menjadi budaya sebelumnya. Bukan hal baru. Tapi Kanjeng Nabi membenarkan itu. Syariat Islam
menggunakan itu niku jenenge syara'i uman qablana. Syariat umat-umat sebelumnya itu sudah ada memanfaatkan kulit dari hewan yang mati mboten disembelih untuk dipakai. Karena dulu niku mboten kaya sakniki, biyen niku kain niku mahal. Justru kulit itu lebih mudah didapat. Kain niku biyen angel, Pak. Tidak semua tempat itu ada yang jual kain. Pengrajin kain bahannya niku lho angel, bahan kain saking nopo. Nandur kapas untuk Arab, nandur kapas niku yo nopo gak iso. Nggih. Dari benang apa? Nggih mulane impor niku teko Syam niku. Lah niku pasti mahal. Nggih, sehingga dulu orang punya baju niku wis istimewa. Mulane ceritane Sayyidina Umar sampai bajune tempelan 14 niku nggih karena dulu itu ndak mudah orang punya baju itu. Sehingga mereka seringkali malah damel baju kulit. Sandal kulit, sepatu kulit, tas kulit, baju kulit, nopo mawon niku kulit karena lebih mudah. Termasuk memanfaatkan kulit dari hewan-hewan yang mati niku. Itu sudah menjadi tradisi sebelumnya. Kanjeng Nabi membenarkan itu. Pokok wis disamak walaupun hewan mati bukan karena disembelih, bahkan hewan apa saja kecuali anjing dan celeng babi niku bisa disucikan. Lah niki padahal niki mboten disembelih lho Kanjeng Nabi, hewane gak apa-apa, sembelihane kulit. Kan nek disembelih dadi suci. Nek mboten disembelih bangkai najis. Nah niku istilah zakatul atim niku wonten. Utawi sembelihane kulite hewan sing mati mboten disembelih. Wonten nek adik dimaknani jelas. Sembelihane kulite hewan mati mboten disembelih. Iku dibahu disamake kulit, disamake adim niku. Adim sami kali ihab niku wau. Yaitu kulit yang belum disamak. Malah adim niki khusus, adim niku jildul maitah. Nah niki nek ihab niku umum. Ihab niku semua kulit yang belum disamak niku ihab. Nek adim niku semua kulit dari bangkai. Nah niku adim. Jenengan catat. Ihab niku semua kulit yang belum disamak. Kalau adim itu semua kulit dari bangkai. Niku istilahnya adim. Nggih. Wis disamak utawa durung disamak, nek kulite bangkai niku jenenge al-adim. Nggih. Nek ihab pokok durung disamak, kulite hewan suci utawa kulite bangkai nek durung disamak niku jenenge ihab. Nah, titik tekane nang dereng disamak nek ihab. Nek adim titik tekane nang ngene bangkai, kulitnya bangkai niku adim. Zakatul adim utawi sembelihane kulit bangkai. Nah niku malah cetha wonten. Iku dibahu disamake kulit. Ketika sudah disamak berarti sudah seperti disembelih. Artinya kulit itu menjadi suci. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahahu Ibnu Hibban. Wa an Maimunah lan diriwayatake saking sahabat, termasuk salah satu garwae Kanjeng Nabi, Sayyidah Maimunah bintil Harith Ummil Mukminin lah niki kan. Istri Nabi yang paling terakhir dinikahi tahun ke-7 Hijriah. Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Maimunah niki tahun ke-7 Hijriah. Sayyidah Maimunah niki bulie Abdullah bin Abbas saking ibu. Nggih.
Jadi ibuke Abdullah bin Abbas niku namine Ummul Fadl. Ummul Fadl niki duwe adik namine Sayyidah Maimunah niki. Nggih. Mulane ketika Sayyidah Maimunah niki wafat, sing nyolati sing ngurus jenazah nggih Abdullah bin Abbas niki ponakane. Soale mboten gadah putra. Nggih. Sing ngurusi nggih Abdullah bin Abbas niki. Ponakane niki. Makame niku dekat dengan Tanim. Jenengan nek umroh lewat Tanim niku, kali Tanim niku mboten sampai 1 kilometer. Niku makame Sayyidah Maimunah persis ndungone pinggir dalan Mekah Madinah niku. Niku nek enten pelebaran dalan kirangan ceritane yang napa mangke muga-muga gak kegusur niku. Nggih, persis kali embong niku cuma mboten enten 3 meter. Nggih, ndak ada 3 meter. Antara aspal kali makam niki ditembok tapi terbuka. Nggih, saged dilihat lewat pagar besi niku pintu itu. Nah niku makame Sayyidah Maimunah. Perjalanan Mekah Madinah niku makame pinggir dalan. Jadi istrine Kanjeng Nabi sing makame ten Mekah niku kalih Sayyidah Khadijah, kali niki Sayyidah Maimunah niki. Nek Sayyidah Khadijah ten Maklah. Nggih. Ten ngene Jannatul Maklah. Enten sing ngarani Mu'alla. Tempat yang tinggi. Maklah niku lho sisi utara. Nggih. Niku tinggi, dataran tinggi. Semakin ke selatan niku semakin rendah. Mulane banyu ten Mekah niku miline niku ngidul. Nggih. Banyu niki melayune niku ngidul. Kidul niku kidule Masjidil Haram niku mulane jenenge Misfalah. Misfalah niku nggih safala niku lho, asfala safilin niku. Dataran rendah Misfalah niku. Nek Maklah nggih ali niku, A'la niku tinggi. Maklah niku tempat yang tinggi, Misfalah niku tempat yang rendah. Jadi banyu teko Maklah mili namune Misfalah. Nah, jenenge Misfalah soalnya lebih rendah. Dua niku Sayyidah Khadijah kali Sayyidah Maimunah. Selain dua niki sedaya ten Bakek. Nggih, sedaya makame ten Bakek. Selain dua niki sedaya ten Bakek. Pun radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin yajurruna. Nggih. Dadi niki ceritane ngenten. Sayyidah Maimunah niku suatu ketika maringi hadiah seseorang seekor kambing. Sayyidah Maimunah niki. Sayyidah Maimunah niki sedekah kambing namanya salah seorang penduduk kota. Ketika dia dikasih kambing, kirangan kenek nopo, kambing niki mati. Kambing niki mati. Posisi ten Madinah. Kambing niki mati. Lah, pas Kanjeng Nabi niku liwat. Nggih, lho. Wedhus sampean kok mati, gak sampean ambil kulitnya, gak sampean manfaatkan kulitnya. Ya juruna kang narik nyeret, jangan dibuang. Wedhus mati niki jangan dibuang kali sahabat-sahabat niki. Jangan dibuang ngoten niku. Dikubur ten pundi ngoten, diseret sik golekno panggonan. Terus ketemu kali Kanjeng Nabi. Lho, rek nyeret apa iku? Niki Kanjeng Nabi wedhus mati jange kula kubur ten mriku. Buat ten mriku. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi. Lau akhadtum ihaba. Lau akhadtum mbok yo ngalap sira kabeh. Mbok yo sampeyan jupuk ihaba ing kulite maitah niki, kulite kambing satin niki. Sate niku kambing. Ya, jadi nek mriki nyebut sate kambing niku berarti kambing.
Satun, sate niku kambing. Bahasa Arabe satin niku. Bisatin niku lho nggih. Satin nggih sate niku kambing. Basa mriki niku kathah sing resapan saking Arab niku nggih niku berarti menunjukkan betapa ulama-ulama kita itu napa bermasyarakatnya itu kuat. Sehingga bahasa ulama, bahasa Arab, bahasa ulama ini kan bahasa Arab. Niku memasyarakat kados bakul niku. Bakul niku nek bakolah niku kan toko jenengan nek ten Mekah Madinah niku golek toko niku jenenge bakolah. Warung-warung niku jenenge bakolah. Bakul mriki dadi bakul. Bakolah bakul. Bakul napa? Ya bakolah. Itu Arab niku ngarani bakolah. Bakul. Mbok yo kulite sampean jogok kalu jawab sapa sahabat innaha maitah. Lho niki lho bangkai Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi jawab faqala yutahhiru al-ma'u wal qarab. Niki disamak rumiyin niku alate. Yutahhiru nyuceni. Nggih. Ing bisa nyuceni ing kulit bangkai niku wau apa alma'u banyu wal qaratu lan daun korot. Daun korot niku daun dari wit salam. Wit salam niku godhonge pahit. Nggih. Mboten daun salam kaya ten mriki mboten. Nggih. Korot niku waroku sajaris salam yudbahu bihi. Zaman rumiyin godhong niki digawe gobrot. Godhonge kasar, pahit. Nggih, niki perlune digawe gobrot, pahite niku gawe ngilangi aroma-aromae kulit niki. Nek ten mriki kadang dicampur uyah, nek do pabrik bahan kimia tambah wis mantap tambah. Mboten masalah. Bahkan nek cara fikih niku meskipun gawe kotoran, mangke tinggal disuceni ngoten mawon. Sing penting ana sepet-sepete, ana pahit-pahite niku. Gawe napa mawon boleh, asalkan nanti air niki kan, alma'u niki kan, nanti yang mensucikan niki air niki mangke. Dadi mboten masalah, gawe napa mawon mangke ujunge niku disiram banyu, disuceni, terus dijemur pun. Teknik sing wis kaya tiang-tiang sing ahli-ahli niku. Sing penting gajene diilangi, dagingnya diilangi, darahnya diilangi, niku wis iso suci. Nah, niku walaupun bangkai, niku bisa disucikan. Kulitnya bukan untuk dimakan. Sekali lagi bukan untuk dimakan. Nggih. Mulane kaya jenengan tuku tas kulit napa ngoten niku nggih pun sampai engko wis gak digoreng, dikum ae digawe rambak. Engko digoreng. Lah beke niki kulite bangkai. Ya, jadi nek wis dadi kulit alat ngoten niku wis nek memang merusak wis gak usah dipangan. Rumiyin kan kadang wong saking gak duwene kepikiran sandal kulit dikum, diguntingi, goreng dadi rambak. Ya, niku jangan, sebab ada kemungkinan itu dari bangkai. Nek dipakai suci, kalau dimakan tidak boleh, tetap boten oleh. Suci untuk dipegang di bawah, tapi bukan halal untuk dimakan. Jadi nek najis mesti haram, tapi nek suci ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Ya, kucing niku kan suci, tapi haram dipangan. Sampun niku nanti penjelasan istinbatul hukmi pertemuan yang akan datang. Saderenge bahas hadis berikutnya. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. Kalau rambak dari kulit kerbau yang diaduk dari toraja itu
Lah nggih. Karena kalau yang menyembelih itu orang Islam boten masalah. Kalau yang menyembelih itu orang Yahudi dan Nasrani juga tidak masalah. Tapi ada khilaf nanti. Cuma aslinya boten nopo-nopo. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Al-Maidah awal-awal nih. Ayat 3 nopo ayat 5 nih. Wa ta'amul ladzina utul kitaba. Sing dimaksud wa ta'amul ladzina utul kitaba niku sembelihan. Karena kalau bukan sembelihan wis maklum. Enggak cuma utul kitab, walaupun penyembah berhala selain ahli kitab, kalau bukan makanan sembelihan, roti mboten masalah. Jadi yang dimaksud wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum, halal untuk kalian itu sembelihan. Cuma nek cara fikih makruh, tapi halal. Wong Nasrani beleh. Sembelihan niku halal. Cuma makruh. Nggih. Jelas niku ten Al-Maidah niku wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Lah yang ndak boleh itu yang wasaniyah niku penyembah berhala atau selain Islam, selain ahli kitab. Niki sembelihannya haram. Nggih, sembelihannya haram walaupun sudah sesuai, tapi orang yang menyembelih ini tidak ada sama sekali yang dianut dalam keyakinannya itu Allah. Nek Yahudi Nasrani ini kan agama samawi asline. Ada nama Allah di dalam agama mereka niku. Nggih. Yahweh niku nggih ya Allah niku. Allah niku nggih Gusti Allah niku maksudnya. Cuma ada yang tidak sama. Nggih. Tapi persamaan dari sisi samawinya itu masih ada, sehingga masih halal sembelihan mereka itu meskipun makruh. Nah, tinggal dilihat niku sembelihannya siapa. Kalau sembelihannya orang Islam nggih mboten masalah. Kerbu kulit nopo mawon halal. Tapi kalau yang nyembelih itu selain Islam, selain Yahudi Nasrani, lah rambake yo boleh dadi kalau kulitnya disamak suci, tapi kalau dibuat kerupuk padahal yang menyembelih bukan Islam atau ahli kitab, haram dimakan. Nggih, bagus. Nggih. Nggih. Niku pokok sing ngoperasino niki wong Islam. Nggih. Atau ahlul kitab wau niku sing ngoperasino niki. Nek MUI ketat, MUI kudu wong Islam. Wong liyane wong Islam boten angsal. Mulane kula wau sanjang enten sedikit khilaf niku, tapi aslinya boleh cuma makruh. Sami kali nikah lanang Islam wedok Nasrani utawa Yahudi niku kan asline angsal. Tapi sebagian tidak boleh lah. Mungkin itu termasuk yang tidak boleh. Aslinya angsal. Ada yang membolehkan itu ada. Istrinya Sayyidina Utsman itu enten sing Nasrani. Okay. Tapi ulama enten sing boten angsal. Niku khilaf. Okay. Tapi sebagian angsal. Nek kula termasuk boleh. Okay. Lah, niku asal yang mengoperasikan coro sing nyekel remote nih lho. Sapa sing mengendalikan mesin niku lho sinten? Niku kan sami mawon kalih pedang niku latih. Cuma alate wis mesin dan sekali tebas niku iso sekalian wonten nggih. Melaku dhewe misale ayame nggih. Ayame melaku dhewe terus latine. Nah niki sing penting sing ngendhalekno niki. Sing ngendhalekno niki. Lah di dalam mazhab Syafi'i bismillah itu sunnah. Nggih. Di dalam mazhab Syafi'i bismillah niku bismillah ya apa bismillah. Misalnya bawanter ngono. Di dalam mazhab Syafi'i bismillah itu sunnah. Yang penting itu yang menyembelih itu orang Islam. Nggih. Lah niku ahlul kitab wau kan ten mriku. Sebagian mazhab niku wajib. Bismillah niku wajib. Nek mazhab Syafi'i sunnah. Nggih. Mangke kapan-kapan enten ten mriki.
Kenapa kok iso sunnah? Bismillah niku sunnah mboten wajib. Nggih, karena ada niko napa semangke mawon lah kok dawa melebar. Nggih. Dan niku carane ngoten, carane iso halal niku nek sing mengendalikan mesin itu orang Islam, nek cara muni ngoten kudu wong Islam. Nggih, sunnah. Bismillah niku sunnah. Umpama mboten bismillah jenengan misalnya beleh lali gak bismillah, tetap halal. Nggih, lali mboten maca bismillah tetap halal sebab jenengan Islam. Beleh niku mesti atine krana Allah. Gak mungkin beleh krana berhala, wong Islam masa krana berhala. Bismillah itu kan hanya untuk pernyataan saja. Pembuktian bahwa ini tidak untuk selain Allah. Betul-betul untuk Allah. Nek wong Islam ya wis nek boten krana Allah krana napa masuk wong Islam. Ya nek boten kecuali wong musyrik, wong kafir, nah boten krana Allah. Niku mantep. Nggih. Sampun. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi